হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু কেয়ারশেট এক্সক্লুসিভ লাইভ। হ্যাঁ, আজকে অবশ্য আমার লাইভ করার দিন না, আর আমি অনেক দিন ধরে লাইভ করিনি। মাঝখানে অবশ্য একদিন লাইভ করেছিলাম, সেটা অবশ্য প্রোডাক্ট নিয়ে, মানে নর্মাল তোমাদের সাথে গল্প করবো বলে লাইভ করেছি। আজকে এখানে কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি, মানে কলকাতায় আসার পর এক্সক্লুসিভে। কেন, তোমাদের সাথে তো অনেক দিন কথা হয়নি, আর তোমরা আমাকে কাইন্ড অফ অনেক দিন ধরে আমাকে মেসেজ করে যাচ্ছ কি যে নতুন কালেকশানগুলো কী হলো, নতুন কালেকশন দেখালে না তো, পুজো এসে গেছে প্রত্যেক দিন। আমি তার মধ্যে রিকোয়েস্টও করে নিয়েছো কি যে এবার লাইফের দিনগুলো বাড়াও, নতুন কালেকশানগুলো দেখতে চাও। তো আমি আজকে যাই দেখাবো এগুলো সব কটাই হচ্ছে আমাদের নতুন কালেকশানের মধ্যে। যেমন তোমরা অনেক রকমের সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কের ওপরে দেখতে চেয়েছিলে, কপার জারির ওপরে দেখতে চেয়েছিলে, খাড্ডির ওপরে দেখতে চেয়েছো। তো এই সব ধরনের শাড়িপত্র তো তোমাদেরকে দেখাবো। এছাড়া বাকি যারা যে জিনিসগুলো তোমরা দেখতে চাইবে সেগুলো আমাদের কমেন্টে পিন করো, কমেন্টে মেসেজ করো, আমি সেটা দেখে তোমাদের মতন দেখিয়ে দেবো। আর আজকে অবশ্য আমার লাইফ শুরু হতেও একটু লেট হয়েছে, কেন আমি জাস্ট আজকে ফিরেছি, তো তার জন্য আমার বার্থডেটা এখানে স্কিপ করে গেছি। তো সবাই একটুখানি বার্থডে সেলিব্রেশন রেখেছিলো, একটু কেক কাটিং আর অল্প কিছু, তো সেটা করে টোরে তাড়াতাড়ি করে এখানে চলে এসেছি তোমাদের সাথে গল্প করবো বলে। হাই, হ্যালো, হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো এমনি তো বলো তোমরা? আমি তো খুবই ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? লুকিং সো প্রিটি, থ্যাংক ইউ। রেড চান্দেরি সিল্ক দেখাবে তো? হ্যাঁ, রেড চান্দেরি সিল্ক এখানে আছে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এছাড়া আর কি দেখতে চাও? এবার তোমাদের কোনটা দেখার ইচ্ছা আছে? তোমার শাড়িটা দেখাও না, আমি দেখাচ্ছি। মালবেরি সিল্ক কি আছে? হ্যাঁ, মালবেরি সিল্ক আছে, আমি তোমাদের দেখাবো। একটু অপেক্ষা করো, আমি নানা রকমের শাড়ি দেখাবো, তার মধ্যে মালবেরি সিল্কের ওপরেও কিন্তু আছে। মিষ্টি, খুব মিষ্টি লাগছে, থ্যাংক ইউ বিউটিফুল দি, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, হাই। একটা কাজ করি, এবার দেখি তো। সো প্রথমেই যেগুলো থেকে শুরু করব বলে ভাবছি সেটা তো দেখাবো, কিন্তু তার আগে আমি বলে দিই, আমি বম্বেতে ছিলাম এই এত লাস্ট কদিন, যেদিন লাইভ করতে পারিনি। ওখানে একটা স্পেশাল একটা ক্লাস করছিলাম, মানে রাশিয়ান একটা হেয়ার ড্রেসার, তার নাম হচ্ছে জর্জিয়া কট। সো জর্জিয়া কটে আই থিঙ্ক সো অনেকেরাই তার নাম শুনেছো, আর যদি নাম না শুনো তার কাজটা দেখেছো অ্যাটলিস্ট, কেন তার কাজ হচ্ছে খুবই ফেমাস, ওয়ার্ল্ড ফেমাস হেয়ার ড্রেসারের মধ্যে পড়ে। আর তার কাছ থেকে কিন্তু আমি দুখানা লেভেল করলাম, লেভেল 1 আর 2, আর প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট ছিল। মানে এবার কমপ্লিট করে এইবার তোমাদেরকে আমি প্র্যাকটিস করে তোমাদের পরে দেখো আমি কেমন শিখেছি। কিন্তু তার আগে কমপ্লিট তো করে নিয়েছি, পুরো কোর্সটা শিখে নিয়েছি, আর ইভেন গতকালকে সার্টিফিকেশনও পেয়ে গেছি। সেইটার পিকচার্স তো আপলোড করবোই, কিন্তু তার আগে এখন তো এখানে এসে গেছি, শাড়ি জামা কাপড়ের ব্যাপারে একটু বলতে শুরু করি। হেয়ার স্টাইলিং আর এগুলো তো বাকি সময় তোমার সাথে কথা বলে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো নতুন নতুন কী হেয়ার স্টাইল আছে। আর আমি যেটা পরেছি সেইটার ব্যাপারে যদি তোমরা বলে, আমি যেটা পরেছি সেটা হচ্ছে কাঞ্জিভারম। কাঞ্জিভারমের মধ্যে দেখো শাড়িটা কি সুন্দর দেখতে, রঙটা তো আমার স্পেশালি খুব ভালো লাগে। তো একটা খুব অ্যাকোয়া ব্লু কালারের মতন হচ্ছে, মানে একটু পিকক ব্লু, এটা অ্যাকোয়া ব্লু না, পিকক ব্লু কালারটা। কে দেখতে চাইছিল? কুশন চৌহান। তুমি কাঞ্জিভারম দেখতে চাই? চৌহান তুমি দেখতে চেয়েছিলে, কাঞ্জিভারম দেখতে চেয়েছিলে। কাঞ্জিভারম আমি নিজেই পরে আছি, আর এর অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন আছে, সেটাও তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো। তো প্রথমেটা একটু শাড়িটা দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে আঁচলটা। দেখো দুদিকে বর্ডারে এইভাবে ওয়ার্কটা যাচ্ছে, আর এর অনেকগুলো কালার অপশন আছে, প্রত্যেকটা কালার অপশনই কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড অল ওভার বডিতে এইভাবে কাজটা করা। এই শাড়িটার প্রাইস পড়বে 14,899। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 14,899। এটা হচ্ছে পিওর সিল্কের ওপরে কিন্তু কাঞ্জিভারম আছে, এর মধ্যে সিল্ক মার্কও দেওয়া আছে। একটা সেকেন্ড, তোমাদের কী কী কমেন্ট করছো তাদেরকে আমি এটা খুলে নিই, নালে আমি তোমাদের কমেন্টগুলো মিস করে যাব। ব্লাউজটার প্রাইস তোমাদেরকে বলতে হবে। 3499 আমার ব্লাউজটার প্রাইস হচ্ছে 3499। আমি আমার ব্লাউজটাও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে ভালোভাবে। ছেলেদের ব্লু শেরবানি দেখাবে,
লিনেন বেনারসি দেখাও, ছেলেদের দেখাও। তোমাকে खूब भीषण भालो लगते उत्तराखंड हिंदी में बोलो। ओके सो मैं जो साड़ी पहनी हूँ दिस इज कांजीवरम एंड ये प्योर सिल्क के ऊपर कांजीवरम आ रहा है। आप लुक तो देख सकते हैं, इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन है, मैं वो दिखा दूंगी आप लोगों को। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 14,899। हम लोग का ऑल ओवर वर्ल्ड में डिलीवरी होता है एंड आप लोग को ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। दैट इज जो पसंद आ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। हम लोग को व्हाट्सअप नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद फिर से दिखाने वाले। एंड जो मैं ब्लाउज पहनी हूँ ये बहुत लोग बोल रहे थे दिखाने के लिए, ये देखिए ऑल ओवर स्लीव्स में ऐसे हेवी वर्क किया हुआ है। एंड ये नेक लाइन बहुत सिंपल में रखे क्योंकि बहुत क्या होता है कि बहुत साड़ी बहुत हेवी हो जाता है, यहाँ पे भी नेक लाइन में भी हेवी वर्क होगा तो वो अच्छा नहीं दिखते। सो इस सिंपल में नेक लाइन का वर्क काम रखे। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 3499 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्लाउज। एंड ये कोई भी साइज में मिल जाएंगे, कोई भी मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 32 टू 50, 54 कोई भी साइज में ये मिल जाएंगे आप लोगों को ब्लाउज। सो पहले वाला जो साड़ी मैं दिखाने वाली वो कांजीवरम के ऊपर ही दिखा रही हूँ एंड वो भी कॉपर जरी के ऊपर। वो उसका पहले एक दिखा देती हूँ कलर कौन सा दिखाने वाली हूँ। जैसे एक डार्क कलर से शुरू करती हूँ, एक डार्क ग्रीन के ऊपर। 2000 के अंदर जो साड़ी देखना चाहते हैं आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बहुत सारे मैंने साड़ी रखे 2000 के अंदर है, 1000 के अंदर है, सब बजट के अंदर मैं दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन साड़ी जो दिखाऊंगी दिस इज कांजीवरम विथ कॉपर जरी। ये देखिए फर्स्ट ये आ जा रहा है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में देखिए सेल्फ एक वर्क बूटी किया हुआ है। ये बॉर्डर आ जा रहा है ब्लाउज पीस का, आंचल एंड ये देखिए साड़ी का काम देखिए बहुत सुंदर साड़ी का काम है, एकदम छोटा छोटा बूटी का ऑल ओवर वर्क काम किया हुआ है। ये ऑल ओवर लुक देखिए, दूर से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। ये आंचल एंड साड़ी का ये पूरा कांजीवरम सिल्क के ऊपर है। ये बॉर्डर क्लोजर में देखो, ये देखिए ये दिस इज द बॉर्डर एंड ये देखिए बूटी जा रहे ऑल ओवर साड़ी में। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 2899 इज द प्राइस ऑफ दिस कांजीवरम। এই কাঞ্জিভারামটা প্রাইস হচ্ছে 2899। এটা খুব সুন্দর কপার জরির উপরে কিন্তু কাঞ্জিভারামটা আছে আর এর অনেকগুলো কালার অপশন আছে। সেই কালার অপশনসগুলো তো তোমাদেরকে দেখাতে হবে, নাহলে কি করে হবে। আর এর ব্লাউজ মানে রানিং ব্লাউজ পিস আছে খুব সুন্দর কন্ট্রাস্ট কালারের, পিঙ্ক কালারের মধ্যে রানিং ব্লাউজ পিস। সেই ব্লাউজটাও বানাতে পারো, নাহলে আমাদের রেডি টু ওয়্যার এর মধ্যে তো ব্লাউজ আছে সেটাও কিন্তু তোমরা চাইলে বানিয়ে নিতে পারো। রেড এন্ড হোয়াইট কম্বিনেশনের শাড়ি আছে, রেড এন্ড হোয়াইট কম্বিনেশনে প্রচুর শাড়ি রেখেছি। অ্যান্ড ইভেন আমি একটা পুরো ভিডিও করেছি, মানে ইউটিউবে যদি চেক করো পুরো ভিডিওটা রেড এন্ড হোয়াইট কম্বিনেশন যত রকমের শাড়ি হতে পারে আমি সব রকমের শাড়ি দেখিয়েছি। সো আমাদের ইউটিউবের চ্যানেলটা হচ্ছে কেয়ারশিট এক্সক্লুসিভ বলে হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটা, সেখানে যদি সার্চ করো সেখানে কিন্তু পুরো দেখে নিতে পারবে रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन कत रकमेर साड़ी है, मैं आज के देखिए दीची। सो ये वाला साड़ी जो है इसका बहुत सारे कलर ऑप्शन है वो दिखा देते हो। दिस इज द ग्रीन वन। इसके बाद वाला ओगुलो खुलते थाको, আমি যতক্ষণ কথা বলছি পরে কাঞ্জিভারামটাই खोलो পুরোটাই, তুমি ऐसे हेल्प करो। ओके सो ये वाला देखिए जैसे ये ग्रीन कलर हो गया, इसके कुछ कलर ऑप्शन नीचे रखी हूँ और कुछ कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को खोल के दिखाने वाली हूँ। जैसे ग्रे देखिए, ग्रे का भी कॉपर के साथ बहुत सुंदर दिख रहे। कांजीपुरम শাড়ি আছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। देखिए ये सब कलर्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे येलो के ऊपर कॉपर जरी, पिंक के ऊपर कॉपर जरी एंड ये देखिए एक नया कलर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये दिस इज पीच एंड रेड कॉम्बिनेशन का ये साड़ी आ रहा है। ये ब्लाउज पीस, हर एक साड़ी का ब्लाउज पीस ऐसे सेल्फ वर्क किया हुआ है। जॉर्जेट में होंगी, जॉर्जेट के ऊपर है एक একটা বেনারসি অর্গানজা বেনারসি দেখাও, আমি অর্গানজা বেনারসি দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, ওই আঁচল एंड ये देखिए फुल साड़ी कितना सुंदर, एक पीच कलर। पीच कलरটা কি আসছে? হালকা একটু লাইট লাগছে কিন্তু আরেকটু একটু অরেঞ্জিশ হয়ে যাচ্ছে।
সো দিস ইজ রিয়েলি গুড পিচ কালার, অরেঞ্জিশ লাগছে ক্যামেরাতে। তো এইটা হচ্ছে আঁচলটা, দেখো পিচ অ্যান্ড রেড এর কম্বিনেশনটা দারুণ লাগে দেখতে। তো এই শাড়িটারও প্রাইস सेम पहुंचे, दैट इज 2899 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। सो ये भी कांजीवरम के ऊपर है, उसका कलर ऑप्शंस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो ये देखिए पीच एंड रेड कॉम्बिनेशन के ऊपर आ रहा है, यानी इसका बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने नीचे तो कुछ दिखा दिए, बाकी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि हमेशा एक कंप्लेन रहता है मैं जो साड़ी दिखाती हूँ वही सबसे बेस्ट होता है, बाकी सब अच्छा नहीं होते। नहीं, सब साड़ी बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे खोल के सब साड़ी दिखाऊंगी तो सब ही पसंद आ जाएंगे आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट वन इज पिंक विथ ब्लू कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये आंचल, इसका भी सेम प्राइस आ रहा है 2899। 2899 इज द प्राइस। শাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, কালার কম্বিনেশন সবগুলোই খুব ভালো। হ্যাঁ পিচটাও সুন্দর লাগছিল। 2899 इज द प्राइस ऑफ दिस कांचीवरम। इसका एक और कलर ऑप्शंस आप लोगों को दिखाऊंगी, दैट इज वाइट ना, हाँ वाइट था। सो एक और कलर ऑप्शन दिखा रहा हूँ वाइट के ऊपर, दैट इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल वन। हाँ रेड বেনারসি দেখাচ্ছি, আমাকে দুটো প্রাইস রেঞ্জে রেড বেনারসি দেবে, এটা দাও। ये देखिए, ये वाइट के साथ डार्क ग्रीन कॉम्बिनेशन का ये पूरा साड़ी आ रहा है विथ कॉपर जरी। हम लोग का ऑर्डर प्रोसेस जो है दैट इज जो जो पसंद आया है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। हम लोग को व्हाट्सएप नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, कमेंट के ऊपर पिन किया हुआ है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देंगे थोड़ी देर में। एंड हम लोग का शॉप जो है दैट इज कालीघाट में, कोलकाता कालीघाट के में। एड्रेस इज 116A SP मुखर्जी रोड, कोलकाता 26। नहीं तो श्रीरामपुर में है, मानुषी बाजार, एंड दुर्गापुर में जंक्शन मॉल में। দেখো শাড়িটা কেমন দেখতে, কোন শাড়িটা ভালো লেগেছে? আমি তো অনেকগুলো কালার, আলাদা আলাদা কালার খুলে খুলে দেখিয়েছি, প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। আমার নিজের তো পার্সোনালি খুবই সুন্দর লেগেছে, ইভেন বিশেষ করে পিচ কালারটা, পিচ এন্ড রেড কম্বিনেশন, ওটা খুবই ভালো লেগেছে। পিওর সিল্ক দেখো, আমি নিজে পিওর সিল্কের একটা শাড়ি পরে আছি। आओ এটা प्राइस হচ্ছে 2899। ये साड़ी का प्राइस जो आ रहा है 2899 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। ओके, नेक्स्ट वन जो दिखाने वाली है जॉर्जेट के ऊपर आप लोगों को देखना था। जो जॉर्जेट के ऊपर मैं सोच रही हूँ खड्डी दिखा देती हूँ दैट इज जो जॉर्जेट बनारसी होते हैं, दैट इज जॉर्जेट बनारसी को खड्डी बोलते हैं। सो उसमें पेस्टल कलर आगे दो, कुछ पेस्टल कलर्स में, कुछ डार्क कलर्स के अंदर है। सो पेस्टल कलर्स में देखिए बहुत सुंदर ये पेस्टल कलर्स में खड्डी आए, এটা বোঝা যাচ্ছে লাইট কালারটা। ये देखिए, ये आंचल आ जा रहा है, सब साड़ी के साथ रनिंग ब्लाउज पीस रहते हैं हम लोग का। बॉर्डर ये हम लोग को प्योर कड्डी के अंदर ये साड़ी आ रहे, एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए ऐसे काम किया हुआ है। इसका जैसे लाइट कलर वर्जन आप लोग को दिखा रही हूँ। इसका प्राइस आप लोग को बता देती हूँ, इसका प्राइस जो आ रहा है 6199। 6199 इज द प्राइस ऑफ दिस खट्टी साड़ी। एंड इसका कलर ऑप्शंस कुछ दिखाती हूँ, जैसे ये वाला एक लाइट पैस्टल शेड के अंदर लाइट ब्लू कलर में आ रहे। नीचे देखिए बहुत सुंदर लाइट ग्रीन कलर में, मिंट ग्रीन जो होता है ना एकदम लाइट में, वो मिंट ग्रीन कलर के अंदर। एंड इसका सबका प्राइस सेम है, दैट इज 6199। পিওর অর্গানজা, অর্গানজা শাড়ি দাও আমাকে। हाँ, लेमन येलो भी बहुत सुंदर कलर है, लाइट पिंक बहुत, इसका हर एक कलर ही बहुत सुंदर है। यानी एक डार्क कलर्स दिखाती हूँ, लाइट कलर तो पसंद आ गया आप लोगों को सबको, बट डार्क कलर देखो कैसे लगता है। ये देखिए, ये फुल वाइन कलर के अंदर ये साड़ी आ रहा है, डार्क कलर तो सुंदर दिखते लगছে।
एंड ये खड्डी साड़ी क्या होता है ना, बहुत लाइट वेटेड साड़ी होता है। जिन लोगों को साड़ी पहनने का हैबिट नहीं है उन लोग भी इजीली ये कैरी कर सकते हैं। त्रिपुरा में डिलीवरी होता है क्या? हाँ, हम लोग को ऑल ओवर वर्ल्ड में डिलीवरी होता है। त्रिपुरा तो इंडिया के अंदर है, एंड इवन इंडिया के अंदर हम लोग का COD भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये दिस इज द साड़ी। इसका भी सेम प्राइस है, 6199 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। अदर हम लोग का हेल्पलाइन नंबर्स का, व्हाट्सएप नंबर्स का एक बार दिखा देती हूँ हम लोग का नंबर्स। বেনারসিটা দাও আমাকে, এন্ড হোয়াইট এন্ড রেড শাড়ি তার পাশে দাও, দুটোই দাও। ওইটা আছে পাশেরটা। मैं जो साड़ी पहनी हूँ दिस इज प्योर कातन कांजीवरम, प्योर कांजीवरम के ऊपर मेरा साड़ी है, एंड इसका प्राइस आ रहा है 14,899। 14,899 इज द प्राइस ऑफ द साड़ी विच आई एम वेयरिंग। নিচে কি অর্গানজা নিয়ে চলে আসো তো তাড়াতাড়ি করে, অর্গানজা নিয়ে চলে আসো। ये देखिए बनारसी, रेड बनारसी देखना था, ब्राइडल बनारसी। सो ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। रनिंग ब्लाउज पीस तो हर एक साड़ी के साथ होते हैं। दिस इज द आंचल। देखिए ये आंचल का, देखिए कितना बड़ा आंचल का काम जा रहा है, एंड ये फुल ऑल ओवर साड़ी पटली पल्लू के अंदर है, सेम कलर के अंदर पटली पल्लू है। सो ये आंचल का काम हो गया। ये देखिए बॉर्डर में ऐसे काम जा रहा है। এইটা হচ্ছে উপরে কাজটা, এন্ড অল ওভার শাড়িতে কিন্তু ছোট ছোট বুটি করা আছে। এবার প্লিটস এর পোর্শনটা, जो प्लीट्स पोर्शन है उसमें देखिए ऐसे वर्क किया हुआ है। হ্যাঁ, देखिए प्लीट्स के पोर्शन में ऐसे काम किया हुआ है। কি বলছেন? হ্যাঁ, চৈতালি ঘোষ বলছে আপনাদের দোকানে রিসেন্টলি গেছিলাম শাড়ি দেখতে, বাট কিছুই দেখায়নি। বললো না, খাদিটা নতুন এসেছে। নতুন এসছে বললো। খাড্ডি আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, কে বলেছে? আর নানা রকমের খাড্ডি শাড়ি আছে। আই থিঙ্ক সো কোনো একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে আমরা সেলস পার্সনের সাথে বোঝাতে গিয়ে, বা ওরা খুব ভুল বুঝেছে, এটাও হতে পারে। সো আমাদের প্রচুর অপশন আছে। এক্ষুনি আমি যেমন খাড্ডি আপনাকে দেখালাম, এরকম প্রচুর আরো কালেকশন আমি দেখিয়ে দিতে পারি খাড্ডি শাড়ির ওপরে। তো আপনি নাহলে একটা কাজ করুন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা কন্ট্যাক্ট করুন, আমি ওখানে নিজে দেখে নেবো, যেটাতে মিষ্টি লেখা আছে সেটাতে কন্ট্যাক্ট করুন। না, So- এটা হাতে করেই এসেছিল, বক্সটা পরে এসেছিল। सी ये वाला जो बनारसी जो কিন্তু কিনবেলটা সকালবেলা ব্যাগের মধ্যেই এসেছিল। এক ধরো একজন। বক্সটা নাকি পরে এসেছিল। হ্যাঁ, বলে কিছু উল্টাটা বললাম তো, তো বলতে सो ये वाला जो साड़ी है इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 5,500। 5,500 इज द प्राइस ऑफ दिस बनारसी साड़ी। दिस इज सेम कलर के ऊपर पटली पल्लू आ रहे हैं। ओके, एक और मैं साड़ी दिखा रही हूँ बनारसी के ऊपर ही, दैट इज प्योर सिल्क के ऊपर आ रहे हैं। धरो, ये देखिए आंचल, ये प्योर सिल्क के ऊपर बनारसी साड़ी है। देखिए आंचल आ रही है। 2200 প্রাইসের মধ্যে শাড়ি আছে। 2200 না 2800 আমি শাড়ি দেখিয়েছি। बॉर्डर ऑल ओवर साड़ी में देखिए मीना का काम किया हुआ है, मीनाकारी किया हुआ है, एंड जो साड़ी का अंदर का काम जो आ रहा है दैट इज ऐसे जाली का काम है, उसमें भी मीना किया हुआ है। चलो ये वाला जो है दिस इज प्योर कातन बनारसी के ऊपर ये साड़ी आ रही है, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 25,000 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। हम लोग का बनारसी स्टार्ट होते कत এখন আছে 2199 से बनारसी साड़ी स्टार्ट होते हैं। आप लोग जो भी प्राइस में चाहिए वो कोई भी प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे।
ওকে, কোথায় লাগলো গো? হয়ে গেছে। ওই হোয়াইট অ্যান্ড রেড আমাকে একটুখানি শাড়ি দাও, অর্গেনজা দেখাবো তারপরে। সানডেতে যাব, চলে আসো, আমি থাকবো তোমাদের সাথে, তোমাদের কথাও হয়ে যাবে। কাঁথা স্টিচ দেখাও। কাঁথা স্টিচ আমি আজকে রাখিনি গো, আমি পরের দিন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কাঞ্চিপুরম দেখাও। কাঞ্চিপুরম দেখাচ্ছি 2200 মধ্যে। একটা কাজ করি, 2200 মধ্যে শাড়ি, 2000-এর মধ্যে শাড়ি, 2200 আমি জানি না, 2000-এর মধ্যে শাড়ির মধ্যে ওইটা দাও। পুরো লটটা এদিকে আনো। ওইটা আনো, এইটা আনো, এইটা কোটাটা দাও। কি শাড়ি পরেছো? আমি যেটা পরে আছি সেটা হচ্ছে কাঞ্জিভারম। এইটা পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারমের উপর শাড়িটা আছে। আমার শাড়িটা কালার অপশনস গুলো দাও তো। কাঞ্জিভারম, আর এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 14,899 হচ্ছে শাড়িটার প্রাইস পড়ছে। ব্ল্যাকটা দাও, ডার্ক গ্রিনটা দাও, হোয়াইটটা দাও। এইটাই আমি বলছিলাম, এটা একটা লাইট কালার আছে, তখন বলছিলাম, বললাম না। এটা হচ্ছে आंचलটা देखो, এটা আমার শাড়ির कलर ऑप्शन देखाচ্ছে। मैं जो साड़ी पहनी हूँ उसका कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये बहुत सुंदर साड़ी है, हर एक कलर ऑप्शन ही डिफरेंट है एंड बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये आंचल में देखिए लाइट ग्रीन का पूरा काम किया हुआ है एंड ऑल ओवर साड़ी में ऐसे कलर जा रहे हैं। सीओडी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। देखिए बॉर्डर में ग्रीन आ रहे, मिडिल में ये जो काम जा रहे हैं उसके अंदर पिंक एंड उसके बाद बॉडी जो है दैट इज ब्लैक कलर में। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखते है ये वाला साड़ी का। एंड इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। ब्लाउज पीस आ जाएंगे पिंक कलर के अंदर, ब्लाउज पीस आ रहे हैं। ये वाला साड़ी का सेम प्राइस आ रहा है, दैट इज 14,899। শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 14,899। কি সুন্দর দেখতে না শাড়ি কম্বিনেশনটা, মানে এই গ্রিন দেওয়াতে না আরো বেশি, মানে হোয়াইট এন্ড পিঙ্ক কম্বিনেশন তো সবাই দেখেছে, বাট গ্রিন দেওয়াতে আরো বেশি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মানে এই কালারটা ফুটে উঠেছে শাড়িটা পুরোটাই। নিচ থেকে অর্গানজা এনেছো কোনটা? এবার পরে শাড়িটা দেখিয়ে দিই। এইটারই কালার অপশনস গুলো আমি তোমাদের কয়েকটা দেখাই। ये देखिए इसका एक और कलर ऑप्शन है, ये ट्रेडिशनल डार्क ग्रीन विथ रेड कॉम्बिनेशन। একটুখানি এগুলো দাও আমাকে, ইন্ডো ওয়েস্টার্ন গুলো। ওই ম্যানিকুইনটা নিয়ে আসো, এই দিকটাতে নিয়ে আসো। ये देखिए ये आंचल आ जा रहा है। ওদিকে বাচ্চাদের একটা দুটো ড্রেস নিয়ে আসো। এটা হচ্ছে বর্ডার एंड ये देखिए ऐसे काम जा रहे हैं। इसका भी सेम प्राइस, दैट इज 14,899 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। इसका एक और कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ। मैं जो कलर कॉम्बिनेशन पहनी हूँ उसका ही लाइटर मीन्स वैसे ही नहीं, डिफरेंट है ये वाला। ये देखिए नीचे में एक और कलर कॉम्बिनेशन मैंने रखे। इसका भी प्राइस जो आ रहा है, दिस इज प्योर सिल्क के ऊपर सिल्क मार्क दिया हुआ है ये साड़ी है। सो इसका प्राइस इज 14,899। यहाँ पे देखिए ग्रे कॉम्बिनेशन में चिकू का जो कलर बोलते हैं ना वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। এই কালার এটারও সেম প্রাইস আছে, দ্যাট ইজ 14,899। পরে সাদা লাল তোমরা দেখতে চাইছিলে, সাদা লাল দেখিয়ে দিই। এটা দেখিয়ে দাও, তারপর এটা দেখাও। ये देखिए व्हाइट रेड एंड ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन आ रही है फुल साड़ी का। ये आंचल हो गया, देखिए आंचल में फुल रेड है। ये देखिए ये बॉर्डर आ रहे हैं, यहाँ पे रेड बॉर्डर, उसके बाद यहाँ पे जो मिक्सिंग कलर हो रहा है वहाँ पे ब्लैक यूज किया हुआ है। उसके वजह से ये जो काम है ना और ज्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकल रहा है। एंड ये देखिए ऑल ओवर ऑफ वाइट ये साड़ी आ रहे हैं। एंड दिस इज अ ब्लाउज पीस, ब्लैक ब्लाउज पीस आने वाले। एंड ये साड़ी का जो प्राइस है दैट इज 14,899। एंड इसके एक और कलर ऑप्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ, दैट इज ग्रीन के ऊपर, ग्रीन ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन के ऊपर।
Indrani Ghosh, hi, I live in Bangalore. I want to buy lehenga. Yes, you can buy lehenga. You just have to order it through our WhatsApp number. Our WhatsApp number is given in the description above, or it is pinned in the comment below. Okay, next হচ্ছে 2000 এর মধ্যে আমাকে শাড়ি দাও। 2000 এর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে বলেছি। কপারের উপরে শাড়ি দিতে চাইছে। 2000 এর মধ্যে কপার আমি দু রকমের দেখাচ্ছি, একটা কপারও দেখাচ্ছি, একটা কোটা দেখাই প্রথমে। কোটাই তো, হ্যাঁ, গ্রিনটা দাও। फर्स्ट साड़ी जो दिखा रही हूँ वो थोड़ा सिल्वर जरी के अंदर 2000 के अंदर कोटा के ऊपर। ये देखिए ऑल ओवर साड़ी में देखिए जो ब्लाउज पीस है ऐसे हेवी वर्क किया हुआ है। आंचल, ये देखिए ये साड़ी आ जा रहे हैं, आंचल और साड़ी ऐसे दिखेंगे पहनने के बाद। তোমাদের ইন্ডোवेस्टर्न গুলো সাজানো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে बॉर्डर, नीचे वाले बॉर्डर देखिए ऐसे काम है किया हुआ है। ऑल ओवर साड़ी में देखिए ऐसे काम जा रहा है। ये फुल कोटा के ऊपर साड़ी है एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 1499 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। 1499 एंड इसका 2 और कलर ऑप्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये ग्रीन के ऊपर हो गया एंड नीचे देखिए ये रस्ट कलर के अंदर ये वाला साड़ी, रस्ट के साथ ग्रे कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट वाला जो है ऑरेंज के साथ ग्रे कॉम्बिनेशन का साड़ी आ रहा है। ওকে, ये কোটা শাড়ি তো হয়ে গেল। কোটা শাড়ির প্রাইসটা হচ্ছে 1499 হচ্ছে এই শাড়িটার প্রাইস পড়ছে। আর যেগুলো পছন্দ হয়েছে সেগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি করে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেন্ড করে দাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টে পিন করা আছে, নাহলে একটু পরে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে उससे पहले मैं एक और इंडो वेस्टर्न दिखा दी थी। ये बहुत सुंदर एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस यहाँ पे रखे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर ऊपर जो कुर्ती है ये यहाँ पे टेल दिया हुआ है थोड़ा। वन ये ड्रेस का डिफरेंट मैं दिखा देती हूँ। ऑल ओवर ऐसे काम किया हुआ है यहाँ पे यहाँ का काम दिखा देती हूँ। हाँ देखो ये देखिए ऐसे काम जा रहे हैं। जो यहाँ पे लोअर है, लोअर में भी ऐसे हेवी वर्क किया हुआ है एंड इसका एक स्पेशलिटी दिखा देती हूँ। ये सामने का जो कुर्ती है जो ये ऐसे वर्क जा रहे हैं एंड इसके पीछे दिखाते देखिए पीछे में ये ऐसे लॉन्ग टेल के जैसे लंबा हो जा रहा है। हाथ में फुल स्लीव्स है, फुल वर्क किया हुआ ফুল স্লিভ वाला হাতটা আছে এন্ড ব্যাকটা কিন্তু এরকম ভাবে লম্বা হচ্ছে। সামনের দিকটাতে দেখিয়েছি তোমাদেরকে, ব্যাকটা এরকম ভাবে লং হচ্ছে। আবার সামনের দিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে সামনে। আর লোয়ারেও কিন্তু হেভি ওয়ার্ক করা আছে। এটা যে কোনো অকেশনে পরার জন্য কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। সবসময় শাড়ি পরতে হবে কোনো মানে নেই, তো এগুলো পরলেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে। एंड এর সাথে কিন্তু দুপাট্টাও আছে, इसके साथ दुपट्टा भी है। ये देखिए ये दिस इज द दुपट्टा। इसका जो प्राइस आ रहा है এটার প্রাইস হচ্ছে 7999 হচ্ছে এই ফুল ড্রেসটার প্রাইস পড়ছে। এটা খুব সুন্দর হেভি ওয়ার্ক করা কিন্তু ড্রেসটা 7999 হচ্ছে এটার প্রাইস। আর এটার সাইজেস কিন্তু অনেকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করো বা এখানে এসে ডাইরেক্টলি তোমরা পরে দেখে নিতে পারো। আর এই দেখো এর নিচে কিন্তু এইভাবে কিন্তু लटकन আছে। এটা আরেকটা কালার কম্বিনেশনও তোমাদের দেখিয়ে দেবো। इसका एक और कलर कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को दिखा दूंगी। जैसे ये वाला हो गया तो अनियन पिंक कलर, ये देखिए रामा ग्रीन कलर के ऊपर ये फ्रंट आ जा रहा है ऐसे। बैक পিওরের সাদা লাল শাড়ি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আরো 2000 টাকার আরেকটা শাড়ি দেখানোর পরে আমি পিওরের শাড়িটা দেখাচ্ছি। देखिए लोअर ऐसे आ जा रहे हैं, लोअर में भी ऐसे हेवी वर्क किया हुआ है। स्ट्रेट पैंट के हिसाब से ये लोअर है एंड दिस इज द दुपट्टा।
इसका सेम प्राइस আর 7999 হচ্ছে এটার প্রাইস পড়ছে 7999 হচ্ছে এই ড্রেসটার প্রাইস। তোমার ব্লাউজটা হবে? হ্যাঁ আমার ব্লাউজটা হয়ে যাবে। আমার ব্লাউজটার প্রাইস হচ্ছে 3499 হচ্ছে আমার ব্লাউজটার প্রাইস। এটা ব্লাউজটা একবার দেখিয়ে দাও ক্লোজে। বাফারিং হচ্ছে, তোমাদের একবার চেক করো তো ঠিক আছে কিনা কানেকশনটা। কানেকশন তো এখানে তো ঠিক আছে, তুমি একবার নেটটা চেক করে নাও। মিষ্টি ব্রাইডাল ব্লাউজে কিছু দেখাও না, গ্রিন আর রেড কম্বিনেশন। ব্রাইডাল ব্লাউজ এখানে কি আনা হয়েছে আজকে? ব্রাইডাল ব্লাউজ আমি নেক্সট আমি লাইভ করবো, মানডেতেই লাইভ করবো। তো আমি সেখানে আমি তোমাদেরকে ব্রাইডাল ব্লাউজ দেখিয়ে দিতে পারবো নানা রকমের। আজকে আমার আনা হয়নি। তোমার শাড়িটার প্রাইস কত? আমি যেই শাড়িটা পরে আছি এটার প্রাইস হচ্ছে 14,899। এটা অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন আছে, প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশনই কিন্তু সুন্দর দেখতে। সেটা একটুখানি রিমাইন্ড করে দেখে নাও। ওখানে প্রত্যেকটাই কিন্তু পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারামের ওপরে কিন্তু শাড়িগুলো। আমি তোমাদের পিওর সিল্কের শাড়ি তোমরা দেখতে চেয়েছিলে, আমাদের হোয়াইট অ্যান্ড রেড কম্বিনেশনও কিন্তু শাড়ি ছিল। হ্যাঁ, এবার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কপার জারির ওপরে 2000-এর মধ্যে শাড়ি দেখতে চেয়েছো। এইটা হচ্ছে মার্সেডাইজ কটনের ওপরে কিন্তু, মার্সেডাইজ কটনের ওপরে কিন্তু এই শাড়িটা। ইয়েলোটা বার করো, এদিকে গ্রিন অরেঞ্জ, গ্রিন গ্রিন অরেঞ্জ, পিঙ্ক 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 ওগুলো রাখো, পিঙ্ক আর ইয়েলো। ও সব উঠিয়ে দিয়েছে। ওকে, এইটা হচ্ছে মার্সেডাইজ কটনের ওপর শাড়িটা আছে। এটা খুব লাইট ওয়েট, সফট, সামারে পরার জন্য, দিনের বেলা পরার জন্য খুবই ভালো। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। দেখো ব্লাউজ পিসে হেভি ওয়ার্ক করা হয়েছে, কিন্তু কাজটা দেখা যাচ্ছে। বাফারিং হচ্ছে, একবার চেক করো না অন্যদের কারোর এখানে তো হচ্ছে না আমাদের বাফারিং। তুমি একবার নেটটা চেক করে নাও। দেখো অল ওভার শাড়িতে এইভাবে কাজটা এসেছে, খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু সফটের ওপরে দিনের বেলা পরার জন্য। संजय ये पिंक वाला उठाओ, वो ग्रीन वाला रखो, ये उठा लो, हाँ ग्रीन रखो। দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা এইভাবে আসছে, ঠিক আছে তো তোমারটা? हाँ ये देखिए, ये आंचल ऐसे आ जा रहा है काम इसका, आंचल का काम। ये बॉर्डर में देखिए पिंक कलर के ऊपर कॉपर जरी के ऊपर काम किया हुआ है, एंड ऑल ओवर साड़ी में ये बूटी का काम जा रहा है। इसका जो प्राइस है दैट इज 1399। 1399 इज द प्राइस ऑफ दिस मर्सराइज कॉटन साड़ी विथ कॉपर जरी। শাড়িটা সুন্দর দেখতে লাগছে। एंड इसका कलर ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखा देती है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी है। जैसे नीचे देखिए एक बहुत सुंदर ग्रे के साथ मॉफ कलर का ऑप्शन, सॉरी ग्रीन के साथ मॉफ कलर का ऑप्शन है। उसके बाद देखिए ऑरेंज के साथ पिंक कॉम्बिनेशन। उसके साथ देखिए, उसके बाद देखिए ग्रे के साथ एक मॉफ कलर। পিছনে অফ হোয়াইটের ग्राउंड দেখাচ্ছি। ओके, एक और मैं दिखा देती हूँ। जैसे पिंक के साथ, ऑरेंजिश पिंक के साथ पिंक कलर, लाइट पिंक का ऑप्शन। ये देखिए ब्लाउज पीस आ जा रहा है ऐसे। इसका प्राइस जो आ रहा है 1399। 1399 इज द प्राइस। ये देखिए ये साड़ी ऐसे जा रहे हैं। কাফতান অ্যাভেলেবেল আছে, আমাকে কাফতান দাও। আমার সামনেই রাখা আছে, আমি দেখেছি। এসিটা তো টাইমার লাগিয়ে রেখে দিয়েছো কেন তোমরা? এই দেখো এইটা হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? এটার প্রাইস হচ্ছে 1399। এর পরের শাড়িটা যেটা দেখাবো হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড রেড এর উপর। তোমরা হোয়াইট অ্যান্ড রেড দেখতে চাইছিলে না প্রথম থেকে, আমি হোয়াইট অ্যান্ড রেডটা স্কিপ করে গেছি। হোয়াইট অ্যান্ড রেড এর উপর প্রথমে কোরিয়াল থেকে শুরু করি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।
আর বাচ্চাদেরটা দাও, আমি কোনটা দিচ্ছি কোনটা দেখাবো আমি বুঝতে পারছি না, এত জিনিস আছে এখানে দেখানোর জন্য। ওকে, এটা ততক্ষণ খুলছে, এইটা দেখিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে, এটা খুব সুন্দর ঘরেরার ওপরে, ঘরেরা হচ্ছে তোমার স্কার্টের ওপরে হচ্ছে লং কুর্তির মতন থাকে। তো ওপরটা দেখো এইভাবে কিন্তু চান্দেরি মেটেরিয়াল দিয়ে কিন্তু ওপরে ওয়ার্ক করা আছে, সেম সিম্পল ওয়ার্কের উপর রাখা হয়েছে পুরোটাই। নিচটাতে এইভাবে স্কার্ট যাচ্ছে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে দুপাট্টাটা। এটা কিছু দেখাবে? হ্যাঁ, কিছু কিডস দেখাচ্ছি, নিয়ে আসো। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 2399 হচ্ছে এই ড্রেসটা, ফুল ড্রেস 3 পিস ড্রেসের প্রাইস পড়ছে। অ্যান্ড এটার সাইজেস অপশন যেটা অ্যাভেলেবেল আছে, এক্সেল, ডাবল এক্সেল মানে হচ্ছে তোমার 42 44, 42 44 মানে 42 হচ্ছে 40 অবধি কমানো যাবে, 38 অবধি কমানো যাবে, 44টা তোমার 46 অবধি নিয়ে যাওয়া যাবে। এটার কালার অপশনসটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে একটা মেরুন কালারের উপরে। আরেকটা যেটা আছে ये देखिए, इसका जो प्राइस आ रहा है 2399 इज प्राइस ऑफ दिस ड्रेस, 3 पीस ड्रेस। एंड इसका एक और कलर ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज ये देखिए, एक डार्क ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में ये आ रहा है नीचे देखे। ये ऊपर में देखिए ऐसे ड्रेस आ जा रहा है, ऐसे ऊपर कुर्ती जैसे, एंड नीचे स्कर्ट, एंड इसके साथ मैचिंग दुपट्टा। খাটি শাড়ি রাখো? खड्डी शाड़ी राखी हम इट्टू आगे हमें ऑप्शन देखिए थी खड्डी ते। सो इसका जो प्राइस है दैट इज 2399 एंड दिस इज एल साइज, 40 साइज, 40 42 44 अवेलेबल है ये सब से ड्रेसेस। ओके, अभी कौन सा दिखाऊं, बच्चे लोगों का दिखाऊं और व्हाइट एंड रेड दिखाऊं? हाँ, हम लोग का जो ड्रेसेस है, ये जो इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, गाउन्स और ये सब मैं दिखा रही हूँ, ये सब का जो अवेलेबल साइजेस होते हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 32 34 साइज से 10 XL, मतलब 10 XL मतलब ऑलमोस्ट 58 60 साइज तक हम लोग का अवेलेबल साइजेस होते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई एक डिज़ाइन का आपको बड़ा साइज चाहिए वो भी मिल जाएंगे, वैसे मेक टू ऑर्डर करके बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है যেটা দেখো হচ্ছে কোরিয়াল বেনারসি। सो नेक्स्ट साड़ी इज कोरियल बनारसी। ये पतली पल्लू के अंदर आ रहा है ये साड़ी। ये देखिए आंचल है हाफ वाइट हाफ रेड के ऊपर। ये देखिए बॉर्डर, एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए ऐसे छोटे छोटे बूटी का काम किया हुआ है, दोनों साइड में बॉर्डर में ये सेम वर्क किया हुआ है। एंड ये पतली पल्लू में आ रहे हैं। सो प्लीट्स के पोर्शन के में ऐसे रेड कलर आ जा रहे हैं एंड उसके ऊपर जाली वर्क किया हुआ है। इसका जो प्राइस आ रहा है 6999 इज द प्राइस ऑफ दिस कोरियल बनारसी साड़ी। 6999 इज द प्राइस। কোনটা ভালো লাগছে বলো তো তোমাদের? তোমরা তো এখনো বলনি কোন শাড়িটা ভালো লেগেছে তোমাদের। আমি আমার মতন দেখাচ্ছি, তোমরা যেটা বলছো সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার তারপরে তোমাদের কোনটা ভালো লেগেছে সেটা তো একটুখানি কমেন্ট করে জানাতে হবে। এটা ভালো দেখতে, এটা খুব সুন্দর দেখতে, এই রংটা ভালো, কিছু তো একটা জানাও, নাহলে কি করে বুঝবো কোনটা ভালো লাগছে। So 6999 is the price। उसके बाद रेड एंड व्हाइट में एक और साड़ी दिखाती हूँ। नंबर्स देखिए दो। তারপরে ওইটা দেবে টিস্যু। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 116A SP মুখার্জি রোড, কলকাতা 26। এটা হচ্ছে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর অপোজিটেই হচ্ছে আমাদের ক্যাশের এক্সক্লুসিভের শোরুম আছে। সেটা বড় একটা টিভি দেখবে চলছে,
বা এক্সক্লুসিভ লেখা আছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের শোরুমটা। আর এছাড়া আছে হচ্ছে শ্রীরামপুরে, আছে শ্রীরামপুরে মানসী বাজারে ফার্স্ট ফ্লোরে হচ্ছে আমাদের এক্সক্লুসিভ, আর দুর্গাপুরে জাংশন মলের থার্ড ফ্লোরে হচ্ছে আমাদের কেয়াসের এক্সক্লুসিভ আছে। আর তারা দূরে থাকো, এই দুটো তিনটে জায়গার মধ্যে কোথাও আসতে পারছো না, তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কন্ট্যাক্ট করো, সেখানে কিন্তু পেয়ে যাবে। আর আমরা অল ओवर वर्ल्डে কিন্তু डिलीवरी করি। ओके नेक्स्ट वाइट रेड एंड वाइट के ऊपर कांजीवरम दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत सुंदर एक साड़ी है कांजीवरम के। नॉर्मली क्या होता है कांजीवरम और ये सब साड़ी में कोई पैटर्न होते कुछ होते हैं, ये पूरा साड़ी बूटी के ऊपर है। दिस इज आंचल। ये देखिए बॉर्डर में जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे कुछ पैटर्न रहते हैं, कुछ रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बूटी का काम किया हुआ है, सो लुक पूरा डिफरेंट आ जाता है। तो ये आ गया बॉर्डर, दोनों बॉर्डर ऐसे ही जा रहे हैं एंड ऑल ओवर साड़ी में छोटे छोटे बूटी का काम है। देखिए यहाँ पे जूम कर देखो, ये देखिए ये हो गया साड़ी। एंड इसके साथ जो ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस भी रेड कलर का आ रहा है एंड ये साड़ी फुल कांचीपुरम है एंड इसका प्योर सिल्क के ऊपर ये कांचीपुरम आ रहा है। इसका प्राइस जो है दैट इज 14,499। 14,499 is the price of this saree কাঞ্চিপুরম। গাউন আছে, আমি গাউন দেখাচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি অনেকক্ষণ ধরে আমি জানি কমেন্ট করেছো, আমি গাউন দেখাচ্ছি। আমি এতদিন পরে করছি, সব পাজলটা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এইটা দেখাও, আমারটা দেখাও, ওরটা দেখাও, তো আমি দেখাচ্ছি, সবারটা দেখাচ্ছি। গাউন দোকানে টাঙাচ্ছে ম্যানিকুইনে, আমি তোমাদের এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। গাউনের স্টার্টিং রেঞ্জ কত? গাউনের স্টার্টিং রেঞ্জ হচ্ছে 1599 হচ্ছে গাউন স্টার্টিং। আর যদি কটন গাউন বলো দ্যাট ইজ 1000 রুপিস থেকে, কটন গাউন যদি বলো 1000 রুপিস থেকে, একটু যদি ডিফারেন্ট প্যাটার্ন বলো 1500 1600 এরমই শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রাইডাল বেনারসি দেখাবে প্লিজ, ব্রাইডাল বেনারসি দেখাচ্ছি। তার আগে কোনটা দেখাবো বলবে? কাফতান, কিডস ওয়্যার। তারাও তুমি কাফতান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কাফতান দেখিয়ে দাও। আর কাফতান এখানে রেখেছি আমি দেখাবো বলে, হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি, 2000 এ গাউনও দেখাচ্ছি। ওকে, এইটা দেখো, এটা হচ্ছে বাচ্চাদের গাউন, ক্রপ লেহেঙ্গা আছে বাচ্চাদের, আমাদের কিডস ওয়্যার ফুল রেঞ্জ এসেছে। ছেলেদেরটা নিয়ে আসো। এটা হচ্ছে टॉपটা देखो फुल हेवी वर्क करा। सो ऊपर में देखिए ये किड्स लोगों का ये फुल ड्रेसेस है। सो ऊपर टॉप में देखिए ऐसे ब्लाउज में ऐसे हेवी वर्क किया हुआ है, स्कर्ट ऐसे आ रहे हैं, उसके साथ एक बड़ा लटकन एंड इसके साथ दुपट्टा भी है। इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 3799 इज द प्राइस ऑफ दिस किड्स वेयर। एंड किड्स वेयर में हर एक साइज में आप लोगों को मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर के, जो 9 मंथ्स का बेबी होता है अन्नप्राशन के लिए, राइस सेरेमनी के लिए, वो साइज से अप टिल 15-16 एज तक जो साइजेस होते हैं सब साइजेस अवेलेबल है। सो ये एक मैं खाली आप लोगों को डिजाइन दिखा रही हूँ, बाकी सबका साइजेस मिल जाएंगे आप लोगों को। ये देखिए किड्स वेयर में बहुत सुंदर एक डिजाइन है, इसमें 38-40 साइज भी आ जाएगा लास्ट। हाँ, जो लास्ट जो साइज है, अगर चेस्ट साइज में अगर मैं बोलती हूँ उन लोगों को 38-40 तक भी हो जाएंगे, जो हेल्दी किड्स होते हैं उन लोग को भी फिट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट लड़के लोगों के लिए दिखा देती हूँ, लड़के लोगों के लिए भी हम लोग रखे। ये देखिए बहुत सुंदर एक शेरवानी है, उसके साथ धोती, बहुत क्यूट दिखते हैं बच्चे लोगों का ये दिखने में। एंड ऐसे देखिए फुल काम किया हुआ है, ये साइज 0 है। हाँ साइज 0 मतलब दिस इज 9 मंथ्स का जो बेबी होता है, राइस 6 मंथ्स जो राइस सेरेमनी का जो एज होते हैं वो 6 मंथ्स और 9 मंथ्स কোনটা কত বয়স है स्टार्टिंग। आई मीन राइस सेरेमनी 6 मंथ्स का बेबी को भी बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। इसका धोती में भी देखिए ऐसे काम किया हुआ है एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 1999 is the price of this ছেলেদের। দাঁড়াও, কিছু দেখাও, টিনেজার্সদের তো আমরা দেখাচ্ছি। টিনেজার সবাইকে দেখাচ্ছি, একটা
জিরো সাইজ থেকে আপ টু दाओ बोलची सब कटा बोलची दाओ सो ये साइजेस जो शुरू होते हैं 0 साइज से शुरू होते हैं, दैट इज जो राइस से 6 मंथ्स के बेबी का जो साइज होता है उस साइज से शुरू होते हैं। एंड ये हर एक साइज में आप लोगों को मिल जाएंगे, जो बच्चे लोग किड्स के लड़के लोगों का भी जो 15-16 एज तक जो साइजेस अवेलेबल होते हैं सब साइज में आप लोगों को मिल जा रहे हैं। तो ये हो गया 0 साइज। इसके बाद लड़के लोगों का कुछ और ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये शेरवानीটা দেখতে পাচ্ছি येलो কালারের একটা খুব সুন্দর দেখতে। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए 1999 इसका भी प्राइस आ रहा है। ये ऊपर जॉर्ज जैकेट पंजाबी एंड लोअर में 2 ऑप्शन है। तो लोअर में जैसे ये पैंट मिल जाएंगे, लोअर में अगर पैंट चाहिए, नहीं तो धोती एक साथ ही मिलेंगे फुल सेट। 4 पीस का सेट है, धोती पैंट जॉर्ज जैकेट पंजाबी। तो आप लोग अगर आप लोगों को चाहिए ये खाली पंजाबी के साथ धोती पहनाना है वैसे भी हो सकते हैं, कोई भी मिक्स मैच करके आप लोग पहना सकते हैं। एंड इसका भी सेम प्राइस आ रहा है, दैट इज 1999 इज द प्राइस। एंड इसका भी साइज 0 से शुरू हो रहा है, दैट इज वो जो 6 मंथ्स बेबी से साइजेस शुरू हो रहे हैं। ओके, उसके बाद एक शेरवानी दिखा देती हूँ लड़के लोग, ये भी बहुत क्यूट दिखते हैं ये सब। ও শেরওয়ানির সাথে আমরা কিন্তু মালাও দিয়েছি বাচ্চাদের, যেটা পরে আমি জানি মালাটা বাচ্চাদের পরানোর পরে মারা পরে নেবে। ओके, ये देखिए ये बच्चे लोगों का शेरवानी जो है कैसे काम जा रहा है। এটা আমি কোন দিকে ঢোকাবো বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের শেরওয়ানিটা এইভাবে কাজ করা, ব্যাকেও কিন্তু এইভাবে ওয়ার্ক আছে। এটা হচ্ছে একটা দুপাট্টা আছে ওদের, এটা পিন আপ করে দিলে বেটার। এটা মালা পাওয়া যাচ্ছে, এরকম মালা দেওয়া হচ্ছে এদের সাথে, এটার সাথে एंड लोअर। सो ऐसे फुल 1 2 3 4 पीस ही आ रहे हैं। ये 4 पीस का सेट का जो प्राइस है 2499 इज द प्राइस ऑफ दिस किड्स वेयर। एंड ये भी साइज 0 से आप लोगों का अवेलेबल है। साइज 0 टू जो लार्ज साइज होते हैं 16-17 ईयर्स का जो लड़के लोगों का साइज होते हैं वो फुल सब साइजेस मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को खाली पंजाबी भी देखना है मीन्स जो लड़के लोगों के लिए बच्चे के लिए ऐसे पंजाबी भी मिल जाएंगे। देखिए ये जॉर्जेट के ऊपर पंजाबी का जैसे सेट है, लखनऊ चिकन का काम किया हुआ है। एंड ये पंजाबी विथ लोअर वाइट लोअर आ रहे, इसका प्राइस इज 1599। আরে মেয়েদেরটা নিয়ে আসো, মেয়েরা কি করেছে দোষ, মেয়েদেরকে দেখাবে না, ছোট সাইজটা আনো। सो ये देखिए पंजाबी के साथ कुर्ता के साथ ऐसे लोअर का सेट है 1599। एंड ये सब का कलर ऑप्शन और साइज ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जा रहे हैं। सो जैसे बच्चे लोगों का लड़की लोगों के लिए जैसे मैं एक ऑप्शन दिखाए थे आप लोगों को, ये और ऑप्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये स्कर्ट हो जा रहा है, देखिए स्कर्ट कितना सुंदर है, उसके साथ ये क्रॉप टॉप फुल हैंड का काम किया हुआ है टॉप के ऊपर। ব্রাইডাল লেহেঙ্গা বেনারসি তুমি একটা কাজ করো, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, সেখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। নাহলে আমি নেক্সট লাইভ মানডেতে আমি ওখানে কিন্তু প্রচুর ব্রাইডাল জিনিস দেখাবো, তো সেটা একটু ফলো করো। আমি নর্মালি পুজোর জন্য আর বাচ্চাদের জন্য সবাই রেখেছি, মানডের লাইভটা একটুখানি ফলো করলে ওখানে দেখতে পাবে বাকি কালেকশনসগুলো। সো এইটার প্রাইস হচ্ছে 5799 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস কিডস ওয়্যার। ওকে, এবার বাচ্চাদের অনেকগুলো হয়ে গেছে, প্রচুর রাখো, বড়রা রেগে যাচ্ছে। আমি ভাবছি কি হলো। এবার বড়দের জন্য যেটা কাফতান বলছিলে, কাফতান কয়েকটা অপশন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। কাফতানও প্রচুর অপশন আছে। আমি যেমন কয়েকদিন আগে আমি লাইভ করেছিলাম, তখন কাফতান পরে করেছিলাম আর সবার কাফতান 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 করছিল। তো কাফতানের কয়েকটা অপশন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মিষ্টি গঙ্গা যমুনা শাড়ি নিয়েছি, দারুণ হয়েছে, থ্যাংক ইউ। রেড অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশন 4000 এর মধ্যে দেখাও। রেড অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশন 4000 এর মধ্যে আছে, আমি দেখাচ্ছি, এখানেই আছে, আমি দেখাচ্ছি। ওকে, কাফতানের আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। কাফতানের এইটা একটা খুব সুন্দর একটা দেখো কালার কম্বিনেশনে কাফতানটা। 2 ইয়ার্স বেবিজের জন্য আমি দেখিয়ে দিয়েছি। ওগুলো প্রচুর অপশন আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কন্ট্যাক্ট করো, बाकी ऑप्शंस को আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। सो ये जो काफ्तान है देखिए यहाँ पे फुल हैंडवर्क किया हुआ है, जो नेक एरिया में कॉलर नेक एरिया में ऐसे वर्क किया हुआ है। ये बैक में भी देखिए ऐसे वर्क किया हुआ है।
एंड ये देखिए ऐसे काफ्तान जा रही। इसका जो साइजेस अवेलेबल है दैट इज 34 टू कत साइज है इसको 34 टू 46 34 टू 46 साइजेस अवेलेबल है काफ्तान का। ये कोई भी साइज में इजीली लूज फिटेड होता है तो आराम से पहन सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 4099 इज द प्राइस ऑफ दिस काफ्तान। इसका कुछ कलर ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और डिजाइन ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा एक ग्रीन कलर का दिखा दो, ये वाला मैंने पहना था ना, हाँ ये वाले मैं पहनी थी वो पहले। ये देखिए डार्क ग्रीन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे भी देखिए फुल नेक लाइन में ऐसे काम किया हुआ है। গাউন আমি দেখাচ্ছি, কাফতান দেখানোর পরে আমি গাউন দেখাবো। আর কি কি আছে? হোয়াইট এন্ড রেড শাড়ি, ওয়েডিং রিসেপশনে লেহেঙ্গা বারবার দেখতে চাইছেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আমরা ওয়েডিং রিসেপশনের লেহেঙ্গা। আমি আজকে লেহেঙ্গা রাখিনি, মানে আমি ভাবলাম কি বাকি জিনিসগুলো পুজোর সময় লেহেঙ্গা তো কে পরবে। আমি মানডে লাইভ করব, প্লিজ ওখানে ওটা ফলো করো। আমি মানডেতে প্রচুর ভরে আমি লেহেঙ্গা আর মানে শাড়ি পত্র বেনারসি শাড়ি এইসব রাখবো আমি রিসেপশনের জন্য। তো একটুখানি মানডে লাইভটা ফলো করো, নাহলে যারা আগে দেখতে চাও তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে নাও, তো ওখানে কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, এই কাফতানটা দেখো, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 3599 3599 is the price of this কাফতান। এর আরো কয়েকটা অপশনস আমি দেখাচ্ছি। এইটা দেখো, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু এটারও প্রাইস সেম 3599 হচ্ছে। এইটা পাঞ্জাবি, ছেলেদের পাঞ্জাবির প্রচুর অপশনস আছে, আমি ট্রাই করছি। কয়েকটা খুলে দিলে ভালো হয়, আমি কয়েকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে ছেলেদের মেয়েদের কাফতান। আমি পরে ব্রাইডাল ফ্লোরেই করবো, মানে যেখানে ছেলেদের মেয়েদের সব রকমের দেখা দেবো, কিন্তু পুজোর কয়েকটা পাঞ্জাবি আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেবো। এইগুলোর প্রাইস হচ্ছে 1999 এর মধ্যে লেহেঙ্গা, 1999 এর মধ্যে লেহেঙ্গা আছে এখানে এনেছো। এইটা হচ্ছে আরেকটা কাফতান, এটার প্রাইস হচ্ছে 3599। এই প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্ক করা হয়েছে, এইটা পুরোটাই কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্ক করা। আরেকটা কালার অপশন দেখাই, এইটা হচ্ছে আরেকটা রাস্ট অনিয়ন পিঙ্ক কালার, একদম রাস্টি পিঙ্ক কালার, এটা রোজ পিঙ্ক। এখানেও দেখো কি সুন্দরভাবে ওয়ার্কটা করা হয়েছে। এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 3499 হচ্ছে এগুলোর প্রাইস পড়ছে কাফতানে। আর এগুলো साइजेस जो अवेलेबल है काफ्तान का दैट इज 34 टू 46 साइजेस काफ्तान का अवेलेबल है। सो जो पसंद आ रहे हैं यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देंगे। गाउन आप लोग बोल रहे थे, मेरे पीछे बहुत सारे गाउन है, जैसे ये पीच कलर का गाउन देख सकते हैं। ये देखिए ऑल ओवर सेल्फ वर्क किया हुआ है, यहाँ पे हैंड वर्क है एज वेल एज 3D वर्क किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब 3D वर्क के ऊपर आ रहे हैं। ये फुल लेंथ गाउन है, ये मैनिक्विन के ऊपर पहना हुआ है, बट इसके पीछे टेल है, छोटा टेल है एंड फुल स्लीव ऐसे वर्क जा रही है। इसका प्राइस अराउंड 20,000 से 22,000 तक इसका प्राइजेस आ रहे हैं। सो एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी देखना पड़ेगा बैक से, बट इसका 20 से 22,000 तक प्राइजेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोल्डन कलर का एक और गाउन है, ये देखिए ऑल ओवर ऐसे वर्क किया हुआ है एंड ये भी सेम प्राइस रेंज के अंदर ही ये गाउन आ रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे गाउन है, जैसे रेड वाला, इसका जो प्राइस है 19,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ये भी सिंपल के ऊपर बहुत सुंदर वर्क किया हुआ है। 999 এর মধ্যে গাউন, 999 এর মধ্যে গাউন, আমার কটন গাউন আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো। এখন সেটা আমি এখানে রাখা নেই, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো হোয়াটসঅ্যাপ করলে। তোমার শাড়িটার প্রাইস, এগুলো কি কাফতান দুপাট্টা নেই? কাফতানে দুপাট্টা হয় না, কাফতানে ইচ্ছে করলে ওটা মানে তুমি লেগিংস দিয়ে পরতে পারো, সেপারেট ওটা লেগিংস নিয়ে নিতে হবে, আর কাফতানের সাথে দুপাট্টা হয় না। আরেকটা কি জানো দেখলাম,
আমার শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 14,899 হচ্ছে আমার শাড়িটার প্রাইস। এটা হচ্ছে কাঞ্জিভারম, পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারম হচ্ছে আমার শাড়িটা। একবার শাড়িটা দেখিয়ে দিই, এটা অনেকগুলো কালার অপশন আমি তোমাদের দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে আঁচল, বর্ডার অ্যান্ড অল ওভার শাড়িতে কিন্তু এইভাবে কাজটা যাচ্ছে। এবার কি দেখে বলো তো, একটা লেহেঙ্গা দেখিয়ে দিই। তোমরা 1999 এর মধ্যে লেহেঙ্গা দেখতে চাইছিলে। এইটা হচ্ছে স্কার্ট, পুরোটাই ভেলভেটের ওপরে ওয়ার্ক করা। দাও দুপাট্টা দাও। অ্যান্ড এইভাবে কিন্তু দুপাট্টাটা যাচ্ছে। এটার প্রাইস পড়বে, 799 এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1799 হচ্ছে এই লেহেঙ্গাটার প্রাইস পড়ছে। দাও কানি 1799 হচ্ছে এই লেহেঙ্গাটার প্রাইস পড়ছে। আর প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিস আছে। হোয়াইট এন্ড রেড শাড়িটা দাও, পাঞ্জাবিটা নিয়ে আসো, গাউনটা নিয়ে আসো, दाओ। मटका के ऊपर आप लोगों को साड़ी देखना था, ये मटका के ऊपर फुल साड़ी आ रहा है। ये देखिए, एंड इसका 2 वर्जन है, विथ बूटी एंड वन इज विदाउट बूटी। तो ये आंचल का वर्क देखिए ऐसे काम आ रहा है। শাড়ি লেহেঙ্গা পরে কোথায় পিকচারটা দেব? শাড়ি লেহেঙ্গা পরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করো, আমি ওখানে আমি তাহলে দেখে নিতে পারবো তোমাকে কেমন দেখতে লাগছে। এটা দেখো মটকার ওপরে হোয়াইট এন্ড রেড, খুব সফট এটা শাড়িগুলো হয়। এটা হচ্ছে ফুল আঁচলটা দেখো এরকম দেখতে লাগবে, বর্ডার। এন্ড এই শাড়িটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 2,999 is the price of this white and red শাড়ি। অ্যান্ড এটার আরেকটা ভার্জন আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা যেমন হচ্ছে প্লেন বডির ওপরে আছে, এটা কালার অপশনসগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি অন্য ভার্জনটা দেখাচ্ছি। যেমন এটা প্রচুর কালার অপশনস আছে, এটা ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক। তুমি পুরো খুলতে হবে না, ওরম ভাবে হাফ খুলে রাখো, হ্যাঁ ওরম রাখো। তারপর দেখো গ্রিন অ্যান্ড রেড এর মধ্যে খুব সুন্দর গ্রিন অ্যান্ড রেড এর অপশন। হ্যাঁ আমার শাড়িগুলো যেগুলো টুকের মধ্যে আছে সেগুলো টুকের মধ্যে আসবে। আর টুকের মধ্যে আমি প্রচুর আমি তোমাদের শাড়ি দেখিয়ে দিতে পারি। যেমন বটল গ্রিনের সাথে রেড শাড়িটা ঠিকভাবে দেখিয়েছো, গ্রিনের সাথে নিচেটা সরাও। এটা হচ্ছে পিঙ্কের সাথে ডার্ক ব্লু কালার। এই সব কটা প্রাইস হচ্ছে 2,999 बच्चे ये শাড়িগুলো प्राइस पहुंचे। सो ये सब साड़ी जो है मटका के ऊपर साड़ी में दिखाए। सो प्लेन बॉडी मटका के ऊपर साड़ी है, उसका प्राइस जो आ रहा है 2,999। एंड मटका के ऊपर विथ बूटी मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये देखिए व्हाइट एंड रेड के ऊपर मटका के साथ बूटी, एंड इसका भी कलर ऑप्शंस है, मैं वो दिखा रही हूँ। और मेंस वेयर में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, वो भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो ये देखिए ये आंचल हो गया, আরেকটা পার্ট খোলো, ওইটাই অতটাই রাখো, হ্যাঁ ওরম করে ব্যাক। আর এটা হচ্ছে বর্ডার, উল্টো ভি করো इसको। এন্ড অল ওভার শাড়িতে দেখো এইভাবে কিন্তু বুটির কাজ করা। सो ये वाला जो साड़ी है इसका प्राइस आ रहा है 3,999 इज द प्राइस ऑफ दिस मटका साड़ी विद बूटी। विदाउट बूटी वाज 2,999 एंड विद बूटी इज 3,999। इसका भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है, बट मेरे पास यहाँ पे एक कलर ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। অর্গানজা শাড়ি আছে, আমি দেখাচ্ছি, আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখাবো আমি নিজে কনফিউশন হয়ে আছি আজকে। এটা দেখো খুব সুন্দর ব্লু এর সাথে পিঙ্ক কম্বিনেশন, সেম প্রাইস 3,999। ওকে, গাউন দেখতে চাইছিলে, আমি গাউন দেখিয়ে দিচ্ছি। গাউনের মধ্যে দেখো এইটা একটা আমি অপশন রেখেছি, পিঙ্কটা পরাতে পারতে তো। ফুল গাউন ऑल ओवर वर्क करा, ये देखिए ये गाउन जो है ऑल ओवर वर्क किया हुआ ये गाउन आ रहा है। ये हाथ का स्लीव्स है, नेट के ऊपर आ रहे हैं विथ बेल स्लीव्स। बैक में भी सेम वर्क काम किया हुआ है, एंड इसके साथ दुपट्टा भी है।
इसका जो प्राइस आ रहा है 1999 इज द प्राइस एंड इसके साथ आपको लोअर भी मिल जाएंगे। ओके इसका एक और कलर ऑप्शन दिखा देती हूँ। दिस इज अनदर कलर ऑप्शन। ये देखिए ये पिंक कलर के अंदर ये साड़ी आ रहा है। ये देखिए हाँ কি বলছো সব কটার সাথে ব্লাউজ পিস আছে আমাদের, सब साड़ी के साथ हम लोग का ब्लाउज पीस रहते हैं। तो ये देखिए ये दिस इज द गाउन एंड इसका भी सेम प्राइस आ रहा है 1999 एंड इसके साथ लोअर भी आप लोग को मिल जाएंगे एंड दुपट्टा भी मिल जाएंगे। ओके अभी जो दिखाऊंगी दैट इज मेंस का कुर्ता दिखा दूंगी। कुछ पूजा के लिए बहुत सारे डिजाइन का है, सो कुछ ऑप्शंस आप लोग को अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए सी ग्रीन कलर का, यहाँ पे देखिए मेंस ऐसे भी ज्यादा हेवी पहनने का पसंद नहीं करते, लाइट वेट वेट के ऊपर हल्का काम के ऊपर ऑल ओवर देखिए ऐसे लाइन का काम किया हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिरर वर्क का काम किया है नेक लाइन के यहाँ पे कॉलर एंड चेस्ट एरिया में एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 2499 इज द प्राइस ऑफ दिस कुर्ता एंड ये सब के साथ लोअर मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लोअर। 2499 इज द प्राइस इंक्लूडिंग लोअर। इसके बाद एक और ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये देखिए ये एक सब लास्ट वाला जो था चंदेरी के ऊपर, ये वाला जो आ रहा है मर्सराइज कॉटन के ऊपर आ रहा है, ऑल ओवर पंजाबी के अंदर ऐसे काम किया हुआ है। इसका जो प्राइस आ रहा है 1999 इज द प्राइस ऑफ दिस पंजाबी एंड इसका साइजेस ऑप्शन जो है दैट इज 38 to 46 तक तो अवेलेबल रहता ही है। बाकी अगर साइजेस चाहिए तो हम लोग मेक टू ऑर्डर करके बना सकते हैं। सो ये देखिए ये हो गया कुर्ता का एंड विथ लोअर इसका प्राइस में 1999 इज द प्राइस। उसके बाद देखिए एक बनारसी मटेरियल के ऊपर मैं दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल के ऊपर ये बनारसी मटेरियल का সাদা লালের ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। सो दिस इज द पंजाबी देखिए ऐसे लीफ मोटिव किया हुआ है एंड ये सब एक कलर्स दिखा रही हूँ। इसका बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है एंड साइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 1899, ये और भी कम होगा 1899 विथ लोअर। उसके बाद देखिए ये डिजिटल प्रिंट के ऊपर आ रहा है, कॉटन के ऊपर डिजिटल प्रिंट। इसका प्राइस আমি বাংলাদেশ থেকে তোমার লাইভ দেখছি, শাড়িগুলো একমাত্র অসাধারণ। কৃষ্ণা ঘোষ থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমার ভালো লেগেছে এটা জানানোর জন্য। এইটা দেখো এটা হচ্ছে কি যে আমাদের পুরো কটনের উপরে কিন্তু এইভাবে কিন্তু ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে আর এটা প্রাইস হচ্ছে 1999 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস পাঞ্জাবি উইথ লোয়ার। আমার মা আজকে শুটিং এ আছে অন্য জায়গায়। ओके ये देखिए ये भी बहुत सुंदर एक पंजाबी दिखा रही है। ये फुल जॉर्जेट के ऊपर लखनऊ चिकन का वर्क किया हुआ है एंड ये ऐसे वर्क देखिए बहुत सुंदर लगता है ये लड़के लोग पहनने के एंड ये सब पैस्टल शेड के अंदर भी ये आ जाएंगे। बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है ऑल ओवर पंजाबी के अंदर देखिए ऐसे काम किए हुए। इसका जो प्राइस है 3799 इज द प्राइस ऑफ दिस पंजाबी विथ लोअर एंड ये जॉर्जेट के ऊपर लखनऊ चिकन का काम किया हुआ है। আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটা হচ্ছে কাঞ্জিভারম, এটা পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারমের উপর আমার শাড়িটা আছে। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 14,899। এটা অনেকগুলো কালার অপশনস আমি অলরেডি আগে দেখিয়ে দিয়েছি। আমার কালার অপশনসগুলো যদি দেখতে চাও রিমাইন্ড করে দেখে নিতে পারো, নাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, সেখানে কিন্তু কালার অপশনসগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবে। এখনই 3999 যেটা মাটকার ওপরে আমি বুটি দেবো আমি শাড়িটা দেখিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে শাড়িটা। এটা ব্লাউজ পিসটা তোমরা দেখতে চাইছিলে, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু রানিং ব্লাউজ পিস থাকে। শুধু ইন্ডো ওয়েস্টার্ন লাইভ আমি খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট উইকের মধ্যে আমি পরপর আমি তোমাদের জন্য লাইভ করবো, কেন আমি এতদিন মিস করেছি। নাহলে আমাকে এখানে এরা ছাড়বে না, নাহলে তোমরা আমাকে ছাড়বে না। ওকে আমি মনে হয় সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছি মোটামুটি। বাচ্চাদের কয়েকটা গাউন দেখিয়ে দিই, গাউনটা মিস করে গেছি। এটা খুব সুন্দর পিঙ্কটা দাও আগে। बच्चे लोगों के लिए भी बहुत सारे स्वीट क्यूट दिखे हुए गाउन्स है। ये देखिए गाउनটা দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে।
ये देखिए ऑल ओवर वर्क किया हुआ है, बैक में भी ऐसे डायगोनली वर्क जा रहे हैं, साइड में ऐसे फ्रिल है, फ्लावर काम किया हुआ है। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 5199। 5199 इज द प्राइस ऑफ दिस बच्चे लोगों का गाउन। एंड इसका भी जो अवेलेबल है दैट इज 40 साइज मीन्स बड़े, जो सबसे बड़ा साइज जो है दैट इज चेस्ट साइज आ जाएंगे 38-40 आ जाएंगे। हेल्दी जो बच्चे हैं उन लोग भी पहन सकते हैं। एंड जो किड्स सबसे छोटा वाला साइज है दैट इज जो 26 चेस्ट साइज 26, मतलब आई थिंक सो क्लास 6-7 के बच्चे है ना, क्लास 4-5 के बच्चे भी पहन सकते हैं। लेंथ का अगर प्रॉब्लम है तो वो ऑल्टर कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और गाउन दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये भी बहुत क्यूट दिखने वाला लैवेंडर कलर का गाउन है। आई थिंक सब अभी सब बच्चे लोगों को, जितने भी बच्चे यहाँ पे आए सब लोगों को लैवेंडर कलर का एक गाउन चाहिए। तो ये देखिए बहुत सुंदर हैंड वर्क किया हुआ है ऊपर का टॉप का। বাচ্চার সাইজ সব রকমের সাইজে পেয়ে যাবে তোমরা এখানে। এটা হচ্ছে 24 সাইজ, তো 24 হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ ওই 4-5 ক্লাস 4-5 এ যারা পড়ে তারা আরামসে এগুলো ফিট হয়ে যাবে। সব থেকে বড় সাইজটা আমারও ফিট হয়ে যাবে এইগুলোর মধ্যে, সেটাও লুজ হবে। এটা হচ্ছে গাউনের নিচের কাজটা যাচ্ছে, আর এর সাথে কিন্তু দুপাট্টা আছে। এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 6199 হচ্ছে এই গাউনটার প্রাইস আছে। আর এরকম প্রচুর কালেকশন আছে, এই কয়েকটা থেকে তো শেষ হয় না, প্রচুর। সেরকম বাচ্চাদের গাউনের বলো, বাচ্চাদের পাঞ্জাবি বলো, মেয়েদের লেহেঙ্গা কাটা স্টিচ আছে, তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো। অর্গানজাও আছে। আমি আজকে অনেকক্ষণ ধরে লাইভ করছি, আর আমি পরের দিন মানডেতে আমি তোমাদেরকে সবাইকে দেখিয়ে দেবো। যা যা আজকে রিকোয়েস্ট করছো বাকি সব মানডেতে আমি ফুলফিল করবো, মানে লাইন দিয়ে বলবো এইটা বলেছে তার জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি, ওইটা বলেছে। তো মানডে লাইভটা ফলো করতে থাকো। আর আমি আজকে এখানেই শেষ করতে হবে, কিন্তু শেষ করার আগে কোনটা সবথেকে ভালো লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। কোন জিনিসটা দেখিয়েছি, কেন প্রচুর জিনিস দেখিয়েছি, বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়দের থেকে শুরু করে ছেলেদের থেকে শুরু করে সব কিছু দেখিয়েছি। তো কোনটা সবথেকে ভালো লেগেছে আর পরের দিন কোন জিনিসগুলো দেখতে চাও সেটা কমেন্টে জানো। আজকে এখানেই যাই, পরের দিন দেখাবে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, তোমরা অর্ডার করবে কি করে? অর্ডার করার প্রসেস হচ্ছে যেগুলো পছন্দ হয়েছে সেগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টে পিন করা আছে, নালে আরেকবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আমি যেই শাড়িটা পরে আছি, আমার শাড়িটা হচ্ছে কাঞ্জিভারাম শাড়ি। এই শাড়িটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 14,899। এটা পিওর সিল্কের ওপর, এটা অনেকগুলো কালার অপশন দেখিয়ে দিয়েছি, সেটা একবার রিমাইন্ড করে দেখে নাও, নাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে দেখিয়ে দিতে পারো। আর ব্লাউজটার প্রাইস হচ্ছে 3499 হচ্ছে ব্লাউজটার প্রাইস পড়ছে। এটা ফুল হ্যান্ডওয়ার্কের ওপরে কিন্তু ব্লাউজটা যাচ্ছে, ওয়ার্কের ওপর। আর এগুলো কিন্তু প্রচুর সাইজেস অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ, ইন্ডো ওয়েস্টার্নে যেটা আছে আমি একটা সাইজ তো দেখাতে পারি, সব কটা সাইজ ওরমভাবে দেখানো যায় না, কিন্তু সাইজেস যেগুলো অ্যাভেলেবেল আছে স্টার্টিং ফ্রম 34 সাইজ থেকে সব থেকে বেশি হচ্ছে 60 চেস্ট সাইজ 60 অবধি কিন্তু অ্যাভেলেবেল আমাদের স্টক থাকে। তো তোমরা যেগুলো পছন্দ হয়েছে সেগুলো তাতে করে পিন করো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, ওখানে কিন্তু তোমাদের দেখিয়ে দেবে। আর তো কিছু বলতে ভুলছি না, মানডেতে লাইভে আসবো, সেটা ওয়েট করো। মানডেতে যেগুলো আজকে দেখাতে পারিনি সেগুলো হচ্ছে মানডেতে দেখে। আর গোল্ডেন লাইফ নেক্সট উইকেই দেখো, কবে করবো সেটা নেক্সট উইকেই আমি অ্যানাউন্স করবো। আজকে এখানে আসি, পরের দিন আবার দেখা হবে।